गीर्वाणैरर्त्यमानो दशमुखनिधनो कोसले सृष्यशृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यं तद्भुक्त्या तत्पुरन्द्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमत भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवीतुं लक्ष्मणेन अनुयातो यातो भूस्तातवाच मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेद नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वा स्मामस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यं मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिरजसा प्राप्य वैदेहगेहं भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुरवनिसुताम् इन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठता स्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्तिं शत्रुघ्नेनैकदातो गतवति भरते मातुलस्याधिवासो तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विगतः केकयाधीशपुत्र्यां तातोक्त्या यातु कामो वनम् अनुजवधू संयुतश्चापधार पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वं जटाचीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमाराल्लत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गय्यातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वादगत्वा वनम् अतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गीं नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यस्रौषीः प्रियेषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पतिपितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद्बोधातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूक्यां प्राप्तया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासां दृष्ट्वैनां हृष्टचित्तं करमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकां तत्क्षणादक्षतोष्माम् सोधर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्ट मारीचमायासारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहति मनुगदप्राबधीर्बाणघातं
तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमदास्तद्वद्धोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत दशमुखस्त्वद्वधूं मद्वदेनेनित्युक्त्वा याते जटायौ दिवमतसुहृतप्रातनो प्रेतकार्यं गृह्णानं तं कबन्धं जगनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश।